अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपके सामने आज के व्लॉग में कुछ अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो इंडियन पायलट्स हैं वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया को धमकी दी है, उसके बाद इंडिया में जो कोराम मचा हुआ है उसके हवाले से आपको बताएंगे। और सदर जरदारी ने पूरी दुनिया को जो इंडिया की इंटेंशन के हवाले से वाजे किया है, जो पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख अहमद रशीद का जो स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बाकायदा तौर पर वो हमें रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ये रोना क्यों हुआ है ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ईद के दौरान मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या होता रहा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है, इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं और उनका अमेरिका का जो दौरा था वो मुकम्मल हो गया है और वो बरतानिया पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने पूरी दुनिया को यह वाज़ेह किया अगर पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान रोकता है तो ये ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। और दोनों ममालिक चूंकि एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है, तो ये हमारे लिए किसी भी तरीके से उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ है और हम किसी भी सतह पर पानी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसी बयान को लेकर पूरी हिंदुस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने माजी में उन्हें कसाई भी करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने उनको जिस तरीके से नेतन्याहू के साथ जो है वो उन्हें कंपेयर किया है कि नेतन्याहू की ये चाइनीज़ एक बिल्कुल थर्ड लेवल की कॉपी है। अब एक बार फिर से उनके इस स्टेटमेंट को लेकर भारत में पूरा कोराम मचा हुआ है और भारत दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान हमें एटमी ताकत या एटमी कुव्वत या एटमी कुव्वत इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। तो हम आपको बताएं कि ये कोई धमकी वमकी नहीं है। अगर आप पानी रोकेंगे और अपने इस इरादों से पीछे नहीं हटेंगे, जो आपके इरादे और मुसलसल आप उस पर काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो फिर हम इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर यह है कि एक तो पाकिस्तान के साथ जंग में हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के राफेल, जिस तरीके से भारत को उस पर बड़ा फख्र था कि राफेल है, वो से हमने फेल करके दिखाया। और लेकिन पिछले एक महीने के दौरान उनके हेलीकॉप्टर भी गिरना अब शुरू हुए हैं। एक तो वो तैयारे जिससे बड़े नाज से मोदी साहब लेकर आए थे, उसके बाद अब उनके हेलीकॉप्टर मुसलसल गिरते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने उनको जो है वो शर्म का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक माह के दौरान 4 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं। 4 हेलीकॉप्टर हादसे हिंदुस्तान में सिर्फ 30 दिनों के दौरान हुए हैं। आपको उसका अगर हम आपको डिटेल बताएं, जो भारतीय रियासत है उत्तराखंड, वहां पर हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी और जिसकी वजह से वो ज़मीन पर आकर गिरा है। उसमें कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। पायलट समेत जो वहाँ उसमें मुसाफिर थे वो तमाम तर हल्के पुल्के ज़ख्मी ज़रूर है, लेकिन सब महफूज है। इसके अलावा 8 मई को हादसे में जो है वो 5 अफराद हलाक हुए, ये भी हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था। इसके अलावा 12 मई को हादसे में हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी, उसका जो पर है वो गाड़ी को आकर टकराया और उसमें भी तकरीबन जो है वो 1 से 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात थी। 17 मई को एयर एम्बुलेंस ज़मीन से आकर टकरा गया था जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी। तो ये आपकी हालत है और आप बढ़ के ऐसी मारते हैं कि हम ये कर लेंगे और हम ये कर लेंगे, खाना खाओ, गोश्त खाओ, ये खाओ, वो खाओ, न तो मेरी गोली खाओ। अबे भाई पहले अपने हेलीकॉप्टर को तो देख लो, अपने पायलट्स की तो ट्रेनिंग करा लो, उसके बाद आप पाकिस्तान से जो है वो जंग लड़ने की या किसी को भी आंखें दिखाने की कोशिश करो। मोदी साहब, आपको ये पैगाम है, पहले अपने पायलट्स की ज़रूर अच्छी सी ट्रेनिंग करवाइएगा, उसके बाद जंग की नीयत और फिर साजो सामान इसकी तैयारी आप बाद में लगे। इसके अलावा सदर जरदारी का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पूरी दुनिया को यह वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान इस वक्त मुसलसल पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन रहा है और अगर वो इसी तरीके से ख़तरा बनता रहा तो ये मसाइल इससे जन्म ले सकते हैं। न सिर्फ ये मसाइल पर खित्ते तक महदूद रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया तक उसके असरात जो है वो आपको नज़र आएंगे। और साथ ही उन्होंने वहाँ पर जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो दीगर अक़लियतें हमारी बरादरी हैं, ईसाई बरादरी हैं, सिख बरादरी है, उनके साथ जो हो रहा है वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि पूरी दुनिया जो असल चेहरा है मोदी का स्पेशली वो देखे कि किस तरीके से वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है। आखिर में जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आज चूंकि ईद का तीसरा रोज़ है, लेकिन इन ईद के 3 दिनों में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की गई
وہ اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے آؤٹ آف ہندوستان جا کر دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کریں اقلیتوں کے ساتھ. وہاں جو کشمیر میں بہت ہی ہماری ایک تاریخی مسجد ہے سری نگر میں, وہاں نماز عید کی اجازت چونکہ وہاں اس وقت پورے فوجی تعینات ہے ان کو نہیں دی گئی, اور 2019 سے جب سے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا گیا ہے اس کے بعد مسلسل وہاں عید کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور مسلمانوں کے وہاں جو آزادی تحریک چلانے والے جو مختلف وہاں تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس پر شدید تحفظات کا اور مذمت جو ہے وہ ان کی جانب سے کی گئی ہے. تو یہ ساری خبریں تھیں, اور اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ رشید کیوں رو پڑے, اور پھر ہم ان سے چند سوالات بھی کریں گے. انٹرویوز دیے ہیں شیخ رشید صاحب نے عید کے دوران, اب وہ عید کے علاوہ کئی انٹرویوز دیتے ہوئے تو نظر نہیں آتے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 40 روز کا چلہ کاٹا ہے اس کے بعد وہ بہت ہی ویک ہو گئے ہیں, بہت کمزور ہو گئے ہیں, اور اب انہیں نیند تک نہیں آتی, اور وہ نیند کے لیے 2 گولیاں لیتے ہیں تبھی جا کر ان کو نیند آتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں اس وقت جو آنسو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, بلکہ مجھے اپنے دکھ درد کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ ان قیدیوں کے لیے ہیں جو کہ بے گناہ اس وقت جیلوں میں قید ہیں. اور ساتھ میں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میری والدہ کی مجھے یاد آ رہی ہے تو میں اس لیے رو رہا ہوں. جہاں تک والدہ کی بات ہے تو بے شک تمام تر کی ہم سب کی جو مائیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک الگ ہی درجہ رکھتی ہے, ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے. لیکن شیخ رشید صاحب ان چند سوالات کے ساتھ میں آج اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جب بطور وزیر داخلہ کس طریقے سے ٹی ایل پی کے ورکرز پر تیزاب کا استعمال کیا, اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ آپ نے جس طریقے سے لاہور, پنجاب اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ٹی ایل پی کے ورکرز پر براہ راست گولیاں چلانے کا حکم دیا, کیا آپ کو اس وقت رونا یاد نہیں آیا؟ آپ کو یاد نہیں آیا کہ ان کی بھی والدہ ہیں, ان کی بھی مائیں ہیں, ان کی بھی ماں اور اس طرح ان کے بچے ہوں گے گھروں میں, لیکن آپ کو اس وقت رونا یاد نہیں آیا کیونکہ اس وقت آپ حکمرانی کے ایک فرعونیت پر وہاں پر کرسی پر جمے ہوئے تھے, اور یہ حکم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے کہ گولیاں چلائیں. تیزاب کے آپ نے باقاعدہ طور پر وہاں لوگوں پر چلوایا, ٹی ایل پی کے ورکرز پر, کیونکہ وہ ختم نبوت کا پہرا دے رہے تھے. آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے چھت پر یہ کیا اور وہاں جا کر اس کی حفاظت کی. اللہ کے بندے, جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو آپ کو اندر ویسے ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے بطور وزیر داخلہ ٹی ایل پی کے ورکرز پر گولیاں چلائی تو یہ تمام تر ان کا کیا کھرا دھرا ہے, آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ یہ جو آج رو رہے ہیں یہ تمام تر ان کی بد دعائیں ہیں جس آپ کو اس وقت ان کا ہی سامنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی اس وقت جس سٹیٹس پہ ہوگا, چاہے وہ وزارت داخلہ ہو یا جو بھی پاور ہو, تو آپ کو وقت کا فرعون نہیں بننا چاہیے, تاکہ آپ پھر 2 سال بعد 4 سال بعد جب اس سٹیٹس سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پبلک میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو امید ہے کہ آج جو ہندوستان اور پاکستان کے سیاسی حوالے سے جو خبریں تھی, دفاعی حوالے سے جو خبریں تھی, جو آپ کے سامنے رکھی ہے, آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اور شیئر کر کے اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کی ریکویسٹ کریں گے. تھینک یو.